تہاڈے سامنے خطیب ذیشان حضرت مولانا محمد امین صاحب شاہد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس معزز علماء کرام سامعین محترم اج دی عظیم الشان قرآن و سنت کانفرنس دی کامیابی تے میں اپنے برادر مکرم مولانا پروفیسر نیاز الہی گورسی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نو پیشگی مبارکباد پیش کرنا دعا گوا کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس نو ساڑے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے علماء کرام الحمدللہ کثیر تعداد دے اندر تشریف فرمانے میں انشاءاللہ بالاختصار گفتگو کرانگا میں بھی گزارش کرانگا کہ جڑے دوست احباب دائیں بائیں پھر رہے ہیں وقت نو ضائع کرن تو بچا کے پنڈال دے اندر تشریف لے آؤ جس مقصد واسطے تشریف لے کے آئے ہو سفر کر کے آئے ہو نیند نو قربان کیتا اس مقصد نو حاصل کرو بابا تبلیغ خطیب پاکستان مولانا بہادر علی صاحب صاحب حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ سٹیج وار رواں دواں نے دعائے کہ اللہ تعالی لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے نعرہ تکبیر بازو اٹھا کے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ بابا تبلیغ حضرت مولانا قاری بہادر علی صاحب صاحب پوڑی تو بچا کے کہتے نواں ماشاءاللہ حافظ محمد اسلم ربانی صاحب محمد مولانا حافظ محمد افضل صاحب میں بھائی بس کر دینا جو تو کہنا نہیں میں تو نوکر کی تو نکرا گیا میں انشاءاللہ
چند گزارشات کر کے اجازت چاہواں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع کیتی، پیروی کیتی، اطاعت کیتی، گویا کہ انہیں اللہ پاک دی بات نو منیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کیتی، گویا کہ انہیں اللہ دی اطاعت کیتی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نافرمانی کیتی، گویا کہ انہیں اللہ دی نافرمانی کیتی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں دے درمیان فرق کرنے واسطے تشریف لے آئے۔ قرآن اور سنت دو چیزیں اور یہ ہوئی مسلک اہل حدیث ہے، انہاں تے عمل کرن دے نال اللہ سبحانہ و تعالی دنیا تے بھی انسان نو عزت عطا فرما دیندے ہے، قبر وچ بھی اور میدان معاشر اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی انسان نو عزت عطا فرما دین گے اور جنت دا داخلہ نصیب فرمان گے انہاں دونوں چیزاں تے عمل کریاں قرآن اور حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اللہ نے اپنی اطاعت آکھیا ہے، کیوں آکھیا ہے؟ اس واسطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں بھی دین دے معاملے دے اندر بول دے ہیں، گفتگو کر دے ہیں، اللہ دی وحی دے نال، آؤ اللہ پاک دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے۔ مالک کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے اعلان فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ایڈی تھلے ہو سبحان اللہ، اوپر آنے بھی بڑی مشکل ہے، بال تسی تھوڑا جی دور لاؤ تو پہنچ جائے گی اتنے تک ماشاءاللہ۔ ایک باری کہہ دیو، ایک باری پھر کہہ دیو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا پیارے پیغمبر آمنہ دے لال، پیکرے حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، ساری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے فرمایا میرے پاک پیغمبر جدوں بھی گفتگو فرمان دے اللہ پاک دی وحی دے نال، آمنہ دے لال جدوں بھی دین دے معاملے دے اندر بول دے اللہ پاک دی وحی دے نال، پیارے پیغمبر پوری کائنات دے سردار علیہ السلام دا ایک پروانہ ہے، مجلس لگی ہوندی آمنہ دے لال جدوں بھی کوئی بات کر دے، آمنہ دے لال جدوں بھی بول دے، ایک گفتگو نو لکھی جاندہ ہے، نوٹ کری جاندہ ہے، بات آپ دی لکھی جاندہ ہے، پیارے پیغمبر دی ہر بات نو نوٹ کردہ ہے۔ صحابہ کرام عرض کر دے نے پروانیاں نہ لکھیا کر ہر بار، اس واسطے کدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے دی حالت دے اندر کدی کوئی کفیت کدی کوئی کفیت نہ لکھیا کر، انہیں نہ لکھیا۔ پیارے پیغمبر پوری کائنات دے سردار جدوں ویکھیا پروانہ نہیں لکھدا، آمنہ دلال نے فرمایا عبداللہ کیوں نہیں لکھدا؟ سونیا اس واسطے تہاڈی کدی کوئی کفیت کدی کوئی کفیت۔ آمنہ دلال پوری کائنات دے سردار نے فرمایا لوگوں ذرا توجہ فرمانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ میری ہر بات لکھیا کر، ہر ٹائم لکھیا کر، جو میری زبان
چو نکلدا لکھیا کر، جو میں بولنا او لکھ لیا کر۔ مینوں اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ دے اندر محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ قسم نام ہی اٹھان دے پھر بھی آپ دی بات سچی ہے۔ بات نو پختہ کرن واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ دے اندر محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ہر بات لکھیا کر، میری ہر بات نوٹ کریا کر، ہر وقت نوٹ کریا کر، جدوں بھی میں بولنا وا گفتگو کرنا وا میری بات نو لکھ لیا کر۔ کیوں؟ میری بات دے وچوں، میری زبان دے وچوں جو نکلدا ہے، میری زبان دے وچوں جدوں نکلدا ہے، میری زبان دے وچوں جو نکلدا ہے حق تے سچ نکلدا۔ ایک کوئی زبان ہے کائنات دے اندر محمد الرسول اللہ، سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدوں بول دے حق تے سچ جنہ دی زبان دے وچوں نکلدا ہے پیارے پیغمبر، اسے واسطے مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور ایک اور مقام قرآن پاک دا مالک کائنات نے فرمایا من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ وہ بول دے چھڑو یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے پیغمبر دی ذات اتنی اعلیٰ، آمنہ دے لال پوری کائنات دے سردار دی ذات، اسی واسطے پھر کہنا پہندا ہے سب نام پیارے نبی آندے، سب نام پیارے نبی آندے، ہے وکرا نام محمد دا، سب نام پیارے نبی آندے، سب نام پیارے نبی آندے، ہے وکرا نام محمد دا۔ اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکرا نام محمد دا۔ مالک کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دو چیزاں دا تذکرہ فرمایا، ایک اللہ تے ایک اللہ دے رسول، قرآن اور سنت، اور پیارے پیغمبر آمنہ دے لال پوری کائنات دے سردار دنیا تو تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے او یارو سن لو دھیان دے نال، پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے او یارو سن لو دھیان دے نال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا، ایک قرآن ایک میری سنت ہے۔ قرآن و سنت کانفرنس سننے واسطے ہونے والے ہو، آمنہ دے لال پوری کائنات دے سردار نے فرمایا میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا، تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا، ایک قرآن ہے اور ایک میری سنت ہے، ایک قرآن ایک میری حدیث ہے، ایک قرآن ایک میرا فرمان ہے، میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا۔ اگر انہاں نو پکڑے رکھو گے، اگر انہاں نو مضبوطی دے نال
थामे रखोगे, पकड़े रखोगे, इन्हां ते अमल करोगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुहानू कोई दुनिया दी ताकत गुमराह नहीं कर सकेगी, तुहानू कोई दुनिया दी ताकत सिराते मुस्तकीम तो नहीं हटा सकेगी, तुहानू कोई दुनिया दी ताकत जन्नत दे रस्ते तो नहीं हटा सकेगी। अगर तुसी सिराते मुस्तकीम चाहते हो, जन्नत वाला रास्ता चाहते हो, फिर एक कुरान नू मान लो, दूसरे नबी पाक दे फरमान नू सीने नाल ला लो। दो इनाम खुदावंद कीते ते ऊपर अहल ईमान, एक कुरान मुहम्मद दूजा ते सरवर दुआ जहाना। इन्ना दुआनू सीने लाया ते रहमत जड़ियां लाया। एक कुरान है, दूसरा प्यारे पैगंबर दा फरमान। लोगों इनू सीने ना ला लो, दो चीज़ां इन्हां नू मन लवांगे, अल्लाह पाक सानू दुनिया ते भी इज्जत अता फरमाणगे और मरण तो बाद भी इज्जत अता फरमाणगे। एक रब दा कुरान है, एक नबी पाक दा फरमान है। आओ जरा कुरान पाक ते गौर करना। माल के कायनात दा कुरान इस बात का ऐलान कर रहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहू वमन युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। और तर्जुमानी करने वाला बड़ी प्यारी बात कर रहा है, ओ तुसा आपे फैसला कर लेना ई मजलिस खासा आमा दी। ओ तुसा आपे फैसला कर लेना ई मजलिस खासा आमा दी। जिथे नीवी पाई पैगंबरां ने की रह गई गल इमामा दी। ओ जिन्नू मिले हुजूरी आका दी ओनू लोड़ की हो गुलामा दी। आमन हदीस पैगंबर दी, आमन हदीस पैगंबर दी, तेनू अजमत मिले सलामा दी। एक कुरान है, दूसरा सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है। इन्हां दोनों ते आपां अमल करांगे इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया भी बेहतर बना देंगे, अल्लाह कब्र भी बेहतर कर देंगे, अल्लाह मैदान हशर दे अंदर भी आसानियां फरमाएंगे। और इन्हां दोनों ते अमल करन दी बरकत नाल अल्लाह सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा साथ नसीब करके सानू अपनी जन्नतुल फिरदौस दा दाखला भी नसीब फरमाएंगे। अल्लाह सुबहानहू तआला को दुआए अल्लाह अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाराए तकबीर। माशाअल्लाह तुसी देख रहे हो उलमाए कराम दी कसीर तादाद स्टेज ते तशरीफ फरमाए। कायदे मिल्लत इस्लामिया, कायदे आले हदीस, नाज़्म आला मरकज़ी जमीयत आले हदीस पाकिस्तान, नाज़्म आला जामिया तालीमुल इस्लाम मुकानन अल्लामा अब्दुल रशीद हिजाज़ी साहब तशरीफ़ फरमा ने और फ़ज़ीलत व शेख बाबा तबलीग मौलाना बहादुर अली साहब साहब तशरीफ़ फरमा ने। अल्लाह पाक उलमाए कराम दियां ज़िंदगियां लंबियां फरमाए। अल्लाह पाक तुहाडे सारिआं नूं आपां सारिआं नूं सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। बड़ी तवज्जो दे नाल तशरीफ़ रखो। अल्लाह पाक सानू इस कॉन्फ्रेंस दे अंदर हाज़री दी तौफीक दे दी। अल्लाह पाक कबूल करके निजात दा ज़रिया बनाए। अहलम व सहलम मरहबा। मैं कायदे मिल्लत इस्लामिया जनाब कायदे मोहतरम अल्लामा अब्दुल रशीद हिजाज़ी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला साडी जमात दी जिंद जान बुजुर्ग रहनुमा मौलाना बहादुर अली साहब सैफ मोहम्मद अमीन साहब शाहिद, उन्होंने दिल दी अथाह गहराइयां तो खुश आमदीद कहना। जनाब स्टेज के उत्ते
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਾਰੂਫ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ MPA ਗੋਜਰਾ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਆਸਨ ਇਹਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। आहलम व सहलम मरहबा। आ जेड़े सामने दोस्त तशरीफ फरमा ने इन्हों गुजारिश आ बड़ी मेहरबानी या किसी साइड ते चले जाओ, पर्दे दे पिछे नहीं होना। सिक्योरिटी दे मामलात आ बड़ी सख्ती आ। पंडाल दे अंदर तशरीफ लाओ। साड़ियां मजबूरियां भी वेखो, बार बार कहने बंदा अच्छा नहीं लगता। बड़ी मेहरबानी पंडाल दे अंदर तशरीफ लियाओ। ए जेड़े दोस्त ने जरा इकट्ठे होके बैठो ताकि आ खिलरे लोग अच्छे नहीं लगते। ए जगह नू जरा इधर नू हो जाओ। मच्छर उत्ते उत्ते या थले नहीं मच्छर है। इन्हां दोस्तां नू गुजारिश आ जेड़े इधर आ जरा सामने तशरीफ लियाओ।